pada pandangan sisi lain, kalau kita lihat, salatlah kita walaupun kita bukan orang baik. Salatlah kita walaupun kita bukan orang baik. Salatlah kita walaupun kita orang yang banyak dosa. Itu yang kita nak pujuk hati kita. Salatlah kita. Sebab persoalan salat itu, dia bukan soal pelaksanaan salat itu, tetapi kalau kita lihat secara kedalaman, salat itu dia merupakan di antara indikator, disebut, di antara kata kunci untuk mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana mungkin untuk kita mendapat rahmat Allah tetapi kita tidak sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Nampak tak? Soal berdosa pahala itu soal yang lain. Soal yang sangat-sangat penting, iaitu amanah yang Allah berikan kepada kita selaku hamba kepada Allah. Allah jelaskan dalam surah Al-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma halaktul jinna wal insan illa liya'budun. Allah kata tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk sujud kepada aku. Sebab apa jin lebih banyak? Sebab jin memang jauh lebih banyak daripada manusia. Jin jauh lebih banyak daripada manusia. Sebab Allah sebut jin. Ada dua saja makhluk yang akan diseksa oleh Allah di dalam neraka, iaitu jin dan manusia. Dan ada dua juga makhluk yang akan masuk syurga, iaitu jin dan manusia. Maknanya kita hidup ni bukan kita hidup seorang-seorang kat sini. Kita hidup bersama jin dan manusia. Yang ini yang kita nak jelaskan, bukan soal pahala, bukan soal dosa. Itu sebab saya sebut, dosa macam mana pun, kesilapan macam mana pun, pelaksanaan yang paling penting, salatlah walaupun kita bukan orang baik. Salatlah walaupun kita bukan orang, walaupun kita ini orang jahat. Sebab ketika kita salat, kita telah meletakkan seluruh jiwa, raga, hati kita hanya untuk Allah SWT. Sebab kalau kita ambil definisi salat itu saja, dalam kita nak mengajar husnul khatimah ini, nak mendapat rahmat daripada Allah tu tadi, dalam salat itu saja, seluruh falsafah salat itu adalah doa. Seluruh. Itu sebab kalaulah kita faham sebenar-benarnya salat itu, kita terjemahkan di luar daripada salat, maka kita akan jadi orang baik. Kita akan jadi orang baik. Kita tak mengata orang, kita tak dengki kat orang, kita tak berdengki, kita tak mengaibkan orang pun. Sebab kita tahu dalam salat itu kita telah pun berdoa banyak-banyak kali. Innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Untuk Allah Subhanahu. Sebab mana mungkin kita boleh dapat rahmat Allah kalau kita tak mengambil indikator itu, salat itu. Tidak sama sekali. Kata kuncinya adalah salat. Barulah kita pergi kepada bahagian yang kedua, doa dengan Allah Subhanahu Wa Taala.